Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Elhamdülillah, elhamdülillah. Elhamdülillah. Sesini okuyun da besaret bitti. Allah'ın hamdolsun. Elhamdülillah. Sen de kimden nereye sana bakıyorsun? Ben hiç yoktum. Sahaben okumuyor muydu? Baba okumuyordu da. Ah babacığım, ah babacığım. Ah babacığım. تسمع الأذان لأول مرة وتعود من هذا المكان هذا سيعني قد صادق على Hasbunallahu ve ni'mel vekil ve la havle ve la kuvvete illa billahi al-aliyyil azim. Hasbunallahu la ilahe illa huve ve aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbunallahu ve ni'mel vekil ve la havle ve la kuvvete illa billahi al-aliyyil azim. Hasbunallahu ve ni'mel vekil ve la havle ve la kuvvete illa billahi al-aliyyil
هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة سيدنا محمد العالية إنك لا تملك الميعاد ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وزل بالله ربنا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم رسولا نبيا الفاتحة. Abi neredesin İhsan? Tamam mı? الحمد لله.